अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो भी आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ये एक कुछ स्निपेट्स हैं जो जमात इस्लामी ने जो सालाना उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, उसके कुछ स्निपेट्स हैं जो हमने वहाँ रिकॉर्ड किए थे। ये यूनिक इसलिए थी बिकॉज़ ऑब्वियसली 7 अक्टूबर के बाद से ये पहला ऐसा इज्तिमा था जिसमें पाकिस्तानियों की तरफ से होस्ट किया गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इसमें मुसलमान ममालिक से बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सियासी मज़हबी पार्टियों के उलमा, वाइज़ीन, बड़े-बड़े स्कॉलर्स, पीएचडीज़, और इसमें मगरबी दुनिया में से भी जो लोग एक्टिविज़्म शो करते हैं पैलेस्टीनियन कॉज़ के लिए, ख़ास तौर पे जो थियागो साहब आए थे, वो आप लोगों ने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा यकीनन हमारे चैनल के ऊपर। जो फ्लोटिला के एक सबसे बड़े आप समझ लें कि लीडर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं। अगेन ये जमात इस्लामी ने काफ़ी एक मेरे ख़्याल में बहुत वसी पैमाने के ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था, जिसमें अभी जो इंटरव्यूज़ के आपको स्निपेट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली ऑडियो क्वालिटी की वजह से वहाँ पे एक होटल के अंदर इवेंट को कवर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत इंसाइटफुल था, बिकॉज़ अगर एक मिसाल ले लें माइक्रोकॉज़म में टर्की की। तुर्की के अंदर जो मज़हबी पार्टियाँ हैं, जनरली जो इस्लाम दोस्त पार्टियाँ हैं, वो सब आपस में स्प्लिट हुई हुई हैं 3 फैक्शंस के अंदर। उन तीनों फैक्शंस के मेजर सरबराहों को एक टेबल पे बिठा के मैंने उनको खाना खाते हुए देखा इकट्ठे। जब कोई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता इसको आज से डेढ़ 2 साल पहले। कुछ ये 7 अक्टूबर की ऑब्वियसली बरक़ात हैं कि एक बिल्कुल दुनिया के अंदर जो है वो पैराडाइम शिफ्ट आ गया विद रिगार्ड्स टू कौन एलाइज़ हैं, कौन दोस्त हैं, ये इंटरनेशनल लॉ कैसे वर्क करेगी, आपस में तजारती और सफारती ताल्लुकात कैसे वर्क करेंगे। और एक तरफ दुनिया की सारी अवाम है, और जमात इस्लामी एक अवामी पार्टी है, तो वो जिस तरह अवाम की साइड पे खड़ी है, और एक तरफ सारी दुनिया की आपको रियासतें या डीप स्टेट नज़र आती हैं या जो इलीट क्लास नज़र आती हैं कि वो फ़लस्तीन के मसले को लेके अवाम एक राय रखती है और इलीट जो है, सरकार जो है, मला, वो एक राय रखती है। ऑब्वियसली पूरे प्रोजेक्ट का या पूरे प्रोग्राम का सारा उन्वान सिर्फ फ़लस्तीन नहीं था, बट एक मेजर चंक उसका ये था, और ख़ास तौर पे जलसा जो उनका हुआ था, जलसा आम जो हुआ था मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी, वहाँ पर भी मेजरली उसी को एड्रेस किया गया था। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, पाकिस्तान के अंदर किसी लेफ़्ट या लिबरल पार्टी ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं की कि ग्लोबल लेफ़्ट में से आने वाले लोग जैसे थियागो हैं, उनको इतने बड़े पैमाने और स्टेज के ऊपर इनवाइट किया जाए और बड़े स्मूथली और इफ़ेक्टिवली इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। अगेन मैं बहुत ज़्यादा हाइप इसको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज़ मैं जेनुइनली इम्प्रेस हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है हमारे पास कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इतनी संजीदा कॉन्फ्रेंसेस के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो मज़ा भी आया था वहाँ जाके, बड़ा फ़ख्र भी महसूस हुआ था। प्लस जमात इस्लामी के ज़रिए ये बड़े मौक़े पैदा हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट लग रहा है कि जमात इस्लामी ने मुझे पे किया हुआ है बट नहीं किया हुआ। मैं जेनुइनली तहे दिल से खुश हूँ कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था, और मतलब बांग्लादेश के यार जमात इस्लामी के नायब अमीर वहाँ पे थे। बांग्लादेश की काफ़ी लीडरशिप वहाँ पे थी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सॉफ्ट पावर कह लें या क्या कह लें आप इसको, बट ये एक आज़ाद सियासी पार्टी ने की हुई है। ये किसी स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई हुई। इसके सो जो वसाइल सरकारों के पास होते हैं, उनमें इतनी इफ़ेक्टिव कॉन्फ्रेंसेस और इतने इफ़ेक्टिव लॉबिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग के वो इवेंट्स नहीं करवाए जाते। तो एक प्राइवेट इदारा तो नहीं, चले प्राइवेट तो नहीं कहते, मतलब एक सियासी पार्टी, एक मजहबी सियासी पार्टी, तो बहुत इम्प्रेसिव बात है। एंड इट गोज़ टू शो कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इसके बावजूद कि हम कमज़ोर हैं मुसलमान आजकल के दौर में। अगेन ये काफ़ी नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा कि यार इस तरह की कॉन्फ्रेंसें आप करवा लें सालाना तो हमारे मसलों का हल निकल जाएगा, बट इतना भी स्टेप कोई नहीं लेता पाकिस्तान में जनरली। और मजहबी तबके के लिए भी सोचने के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हमारे इतने ज़्यादा सदक़ात, खैरात, इतने ज़्यादा हमारे वज़ाइफ़ और इतने ज़्यादा ख़र्चे हमारे किन चीज़ों में लगते हैं कि हम वही रिपीट कर रहे होते हैं कि पैचवर्क सॉल्यूशन के भूख है तो उस भूख को मिटाने के लिए लंगर लगा दो, बीमारी फैल रही है तो बीमारी के ख़िलाफ़ अस्पताल में सदका चंदा पहुँचा दो। ये सब चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन हमारी रिसोर्सेज़ को सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि भूख क्यों फैल रही है, कहत साली क्यों होती है, इकोनॉमिक जो सिस्टम है हमारा वो ट्रिकल डाउन अच्छा क्यों नहीं करता, टैक्स का निज़ाम क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से फिर गुर्बत पैदा होती है, नए नौकरी के मौके क्यों नहीं पैदा होते, तालीम का मेयार क्यों नहीं बढ़ता। इसी तरह अगर हेल्थ की बात कर लें तो वहाँ पर भी कि हमारे यहाँ पब्लिक एक्सेस फ्री हेल्थ केयर क्यों नहीं है बेहतरीन किस्म की, बेहतरीन क्वालिटी की। तो सिस्टेमिक मसाइल को एड्रेस करने के बजाय हमारा मजहबी तबका जनरली जो है वो राइट एट द सोर्स जाके कि चलो तुम खाना खा लो, चलो तुम्हें दवाई दे देते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है मुसलमानों को, मजहबी तबके को ख़ास तौर पे।
جماعت اسلامی کے بینر کے انڈر نہ کریں. اگر آپ نہیں ووٹ دینا چاہتے یا آپ نہیں پسند کرتے ان کو, آپ کسی اور بینر کے انڈر کریں, سوشل تحریکوں کے نام پہ, این جی او کے نام پہ, اپنے مسجد کمیٹی کے نام پہ, اپنے محلے لیول کے اوپر. کیونکہ ہم بہت سی اور سوشل آرگنائزیشنز میں حصہ ضرور ڈالتے ہیں اپنا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنا وہ نارمل حصہ ہے ہماری زندگی کا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انڈیویجولس کے ایکشنز جو ہوتے ہیں, اگر وہ اکٹھے ہو کے اس میں وہ برکت, ہوئی جماعت میں برکت ہے, اکٹھے ہو کے ان کو افیکٹولی سر انجام دیں, تو شاید وہ دنیا میں اگر کامیاب نہ بھی ہوں تو آخرت کے اعتبار سے تو وہ سفل ہو ہی جائیں گے. لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو لگتا ہے آپ ایک چھوٹا سا اسٹیپ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بہت بڑے ریپلیکیشنز بن سکتے ہیں اگر اللہ کی منشا شاد شامل ہو. تو وداؤٹ فردر ڈیو, یہ کچھ انٹرویوز ہیں برہان قائد ترک کے, فاتح اربکان کے. السلام علیکم. ڈاکٹر فاتح اربکان ہمارے ساتھ ہیں. ان کے والد نے رفع پارٹی قائم کی تھی, جو اسلامک ڈیموکریسی موومنٹ ہے, جو باقی دنیا میں اتنی کامیاب نہیں رہی بٹ استنبول میں یا ٹرکی میں کامیاب رہی ہے. تو اس ضمن میں ان کے صاحبزادے فاتح اربکان صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ سوال پوچھیں گے. تو یہ ترجمان موجود ہیں, انگریزی وہ بول لیتے ہیں لیکن تھوڑا وہ شرما رہے ہیں, اتنی وہ ٹیکنیکلی وہ آسانی مشکل آ رہی تھی ان کو. تو ترجمان سے میں سوال پوچھ رہا ہوں, پھر آپ بتا دیجیے گا ان کو. یہ کیا ایسے کچھ خاص کریکٹرسٹکس ہے ترکیے کے اندر کہ وہاں پہ کامیابی کے ساتھ اسلامک ڈیموکریسی موومنٹس کا مطلب سفلتا سے وہ کچھ حاصل کیا انہوں نے, بنسبت اس کے مصر میں یا سیریا کے اندر یا پاکستان کے اندر مختلف شکلوں میں اخوان و جماعتوں کامیابی نہیں ہوئی. یہ ان کے رفع پارٹی کے فارمولا کے اندر کچھ تھا, یا ترکی کی عوام کے اندر کچھ ہے, یا آج کے دن میں کوئی ایسے کریکٹرسٹکس ہیں اور یورپین آپ کہہ لیں, کاسموپولیٹن ہیں, معاشرتی ہیں, جو وہاں پہ کامیابی اس کو حاصل ہوئی اس تحریک کو. Efendim, Türkiye'de ne gibi bir özellikler var ki Türkiye'de İslami demokratik hareketler zaferli olmuş, başarmış. Yani bizim bunu kıyasladığımızda Mısır'da, Pakistan'da veya başka bir İslami ülkede bu kadar başarı ve zaferi görülmemiş. Türkiye'de niye? Yani sizin mesela Refah Parti ve şimdi yeniden Refah Parti nasıl bir formula kullanıyor bunun için efendim? Evet. Tabii burada rahmetli Erbakan hocamızın siyasi hareketini başlatırken ortaya koyduğu teşkilat modeli var. Bu teşkilat modeline uygun bir teşkilatlanma yapıldığı zaman bütün oy kullanılan sandıklarda bile partinin temsilcisi oluyor. Ve bu teşkilat sayesinde, bu aslında ordu sayesinde halka ulaşmak ve onları etkilemek mümkün oluyor. Büyük ölçüde bu teşkilat modeline bağlıyorum ben Türkiye'de Milli Görüş Hareketi'nin başarılı olmasını. सर जो मिली गौरश हरकत है जिसको हम उर्दू में कहेंगे कौमी नज़रिया मूवमेंट, जब अरबकान होजा ने उस्ताद अरबकान ने इसकी तश्कील इसको दिया तो उन्होंने एक मॉडल कायम किया. इस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के तहत पार्टी के बड़े और छोटों में ऐसा फ़र्क नहीं था, यानी पार्टी का लीडर भी और वोटर भी वो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था. और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को मैं समझता हूँ कि ऐसी मूवमेंट के लिए होना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली हमारे मुल्क तुर्की में हमने इसका फ़ायदा भी देखा, इसका रिज़ल्ट भी देखा. यानी हमने किसी में तफरीक नहीं की बड़े छोटे में. Right, so do you think یہ کلچرل کریکٹرسٹک ہے یونیک ٹو ترکی, یا یہ کوئی بطور سبق جیسے جماعت کے اندر کوئی یہ ایسے ایک ڈسپلنری طور پہ سبق لیا گیا تھا, یا یہ سمپلی ایک ڈیفالٹ تھا کہ جمہوری اقدار یا جمہوری ایٹیٹیوڈ زیادہ رائج تھے ان کے اندر, یعنی واٹ واز دا ریزننگ کیا تھی اس فارمولا کے لیے؟ Efendim bu formula için asıl sebebi neydi? Yani bu kültürel bir şey miydi? Yoksa Türkiye için sadece sinirli bir formül? Yani biz bunu diğer ülkelerin cemaatleri de uygulanabilir miyiz? Bana kalırsa uygulanabilir. Bunu rahmetli Erbakan hocamız diğer Müslüman ülkelerden gelen heyetlere de, oradaki İslami hareketlerin temsilcilerine de anlatıyordu, aktarıyordu. Bu uygulanabilir. Erbakan hocamız mühendisti ve mühendis bakış açısıyla, matematik bakış açısıyla bu teşkilat modelini oluşturmuştu. Çok güçlü bir teşkilat modeli ve bunun seçimlerde çok büyük faydası oldu. Türkiye'deki başarıyı buna bağlayabiliriz ve dediğim gibi diğer Müslüman ülkelerde de aslında uygulanabilir. سر کہہ رہے ہیں کہ میرے حساب سے بالکل یہ دوسرے ممالک کی جو حرکات ہیں، موومنٹس ہیں، ان میں بھی یہ امپلائی کیا جا سکتا ہے.
جب بھی استاد اربکان ترکی میں بھی کیونکہ اجتماعات ہوتے تھے تو دیگر اسلامی ممالک سے جب ان کے لیڈرز آیا کرتے تھے اس اجتماعات میں تو استاد اربکان اپنے ان ریمارکس کو ان پوائنٹس کو ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے تھے. یہ صرف اور صرف ترکی کے لیے لمیٹڈ ایک چیز نہیں ہے. اس کو پراپر طور پر اگر ایگزیکیوٹ کیا جائے تو یہ دیگر ملکوں کی جماعت میں بھی ایک بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ترکی میں ہم نے اس کا رزلٹ دیکھا اور اگر اس کو hum properly Fas'ta bir parti kuruldu. Erbakan hocamızın dostlarının kurduğu bir parti. Ve bu modeli uygulayarak, bu çalışmaları yaparak orada iktidar ortağı oldular. موراکو میں بھی ایسی ایک جماعت قائم کی گئی. اربکان ہوجا کے ریمارکس اور ان کی شیئرنگ کے بدولت یہ جماعت موراکو میں بھی کامیاب ہوئی. کیونکہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ترکیہ میں صرف یہ چیز لمیٹڈ نہیں ہے, یہ دوسرے ملکوں میں بھی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے اور یہ اس کا ایک ثبوت ہے. رائٹ. اب جو کرٹیکل میس اچیو ہو چکا ہوا ہے اسلامی یا پوسٹ ورلڈ وار 2 آپ کہہ لیں, جو اسلامی تحریکیں ہیں مختلف اینٹی کلونیل اسٹرگل کے تحت یا کوئی ڈیموکریٹک اسلامک ویلیوز لے کے چلی ہیں اور ایک کافی حد تک کرٹیکل میس اچیو کر چکی ہوئی ہیں پوری امت کے اندر, مختلف ممالک ریجنز کے اندر, اس سارے کا آپ میکنزم آف ایکشن کس طرح استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پوسٹ 7 اکتوبر؟ 7 اکتوبر کے بعد 2.5 سال 2 سال ایک بالکل ایک ڈیلیڈ رسپانس کہہ لیں یا بڑا لیتھارجک سا رسپانس آیا ہے, تو وہ کرٹیکل میس کیا کھپ چکا ہوا تھا وار آن ٹیرر کے اندر اس 20 سال کے اندر تھک چکا ہوا تھا, یا اب موبلائز ہونے میں اس کو ٹائم لگا ہے؟ وہ رکاوٹیں کیا بن رہی ہیں, ایشو کیا آ رہا ہے؟ İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kolonizme karşı çok hareketlere gördük. Bilhassa İslami hareketleri. Şimdi 7 Ekim 2023'ten itibaren bu sürecin önceki sürecinden farkı ne oluyor? Yani niye bu süreç içinde, yani 2 yıl geçti, niye başarılı hiç kimse olamıyor, hiç kimse durduramıyor? Bunun sebebi nice ola? Tabii 7 Ekim olayları çok önemli bir veya 2 tane sonuç aslında ortaya koydu. Bir tanesi bütün dünyada Siyonizmin gerçek yüzü daha iyi anlaşıldı, daha iyi tanındı. 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद हमें 2 इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं. सबसे पहले तो जो ज़ायनिस्ट रजीम है और जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका हमने असल चेहरा और उसकी जो प्रॉपर एक प्लानिंग है और पूरा मैकेनिज़्म है वो हमारे सामने खुल कर आया है. İkincisi de rahmetli Erbakan hocamızın bir sözüydü bu. Siyonizm laftan anlamaz, güçten anlar diyordu. और दूसरा सबक हमने ये हासिल किया कि जैसे अरबकान उस्ताद ने भी फरमाया कि ज़ायनिज़्म का इलाज बातों से नहीं, अल्फाजों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पावर के ज़रिए से किया जा सकता है. Bu süreçte yaşanan olaylar bu sözün de ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Çünkü konuşmakla, kınamakla, toplantı yapmakla, bildiri yayınlamakla bir sonuç elde edilemedi. Ortaya bir aksiyon, bir güç, bir eylem konulması lazım. اربکان استاد کے اس کال میں ہم صداقت یوں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہوا اس کو صرف کنڈم کرنے سے, مذمت کرنے سے, باتیں کرنے سے, کانفرنسز کرنے سے کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں ایک پراپر روڈ میپ چاہیے ایکشن کے لیے کہ ہم اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, کیا ہم امپورٹنٹ سٹیپس لے سکتے ہیں ڈسپائٹ کہ بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہمیں کانفرنس میں بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے لیکن کنڈمنیشن سے صرف کام نہیں چلے گا. سو لائک فار ایگزامپل اگر ترکی کی بات کرتے ہیں ہم, ان کو کافی کامیابی حاصل ہوئی سیریا کے اندر اور وہاں سے انہوں نے ایک کافی کلیئر بفر زون کریٹ کر لیا اپنے اور اسرائیل کے درمیان. اس بفر کو دیکھتے ہوئے ظاہر بات ہے اس میں سیرین لوگوں کی بھی بازیابی کا پہلو تھا, لیکن ایک ترکی کے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آج اب ان کے پاس کیا وہ طاقت کا کرٹیکل ماس اچیو نہیں ہوتا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس معاملے میں برابر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ چلیں, ہم نہیں کہتے ایکٹیو فورس کے ساتھ, بٹ کم از کم پیسو تھریٹ آف فورس کے ساتھ وہ ان کے اوپر سختی کر سکتے ہیں 2-2.5 سال کے اندر. ایران کی فیوٹائل اٹیمپٹس اگر دیکھی جائیں بنسبت اس کے دور ہونے کے باوجود ان کا پھر ایک اثر کریٹ ہوا ہے. تو ریجن کے اندر اگر دیکھا جائے تو انداتا جس کو کہیں گے تو وہ ترکی اب سعودی عربیہ اس کردار کے اندر نہ آ پایا, نہ آ سکا, نہ کوشش کی اس نے, اور اب تو دستبردار بھی ہو گیا. تو اس ضمن میں اب ابراہیم اکارڈ کا کیا اسٹیٹس بنتا ہے, پیس کیپنگ فورس کا کیا اسٹیٹس بنتا ہے, اور کیا ترکی اس کو اپنی طرف موڑ پائے گا کہ نہیں موڑ پائے گا؟ اگر وہ طاقت کا جو مظہر ہے وہ اچیو کر لیا انہوں نے, چاہے وہ اکنامک تھوڑا کمزور ہو بھی جائے, اونچ نہیں چاہتا ہے ترکی کی اکانومی کے اندر, بٹ باقی فیشنس آف لائف کے اندر اگر دیکھا جائے تو ملٹریرلی
यूक्रेन के अंदर भी साबित हो गया, वो अफ्रीका के मैदानों के अंदर भी साबित हो गया, सीरिया के अंदर भी साबित हो गया. ये जरा आगे तर्जुमा कर देते हैं. Efendim, biz gördük İran-İsrail savaşında olaylara rağmen yani İran'ın bazı etki olmuş İsrail üzerine. Yani o da sonunda savaşmak zorunda kaldı. Şimdi Suriye konusunda Türkiye bir zafer elde etti. Yani şimdi Suriye bizim dost bir ülke olarak, Türkiye'nin dost bir ülke olarak görünüyor. Ve İsrail ve Türkiye arasında sadece Suriye kaldı. Şimdi Türkiye böyle bir ortamda İsrail'i tehdit ulaşabilecek mi, ulaşacak mı? Ve bu bakış açısından şimdi geçen bu İbrahim Anlaşması ona dair de beyefendi soruyor. Yani onun bu itibarla ne ilgisi var, ne önemi var? Bunu nasıl görürsünüz efendim? Evet. Tabii benim aslında Siyonizm güçten anlar derken kastım sadece savaşmakla ilgili bir güçten bahsetmiyorum. Bugünkü konuşmamda da burada ifade ettim. Cenab-ı Allah Müslüman ülkelere dünyadaki petrolün 2/3'ünü vermiş. Dünyadaki doğal gazın yarısını vermiş. Dünyadaki su kaynaklarının yarısını vermiş. Ve bunlar bir yaptırım olarak kullanılabilir. Bir sanction olarak kullanılabilir. Ve Müslüman ülkeler ortak hareket ederse, ortak karar alırsa ve bunları bir sanction olarak kullanırlarsa bu durumda Siyonizm geri adım atmak mecburiyetinde kalır. Böyle bir güç uygulanmasından söz ettim. Yoksa biz de onlarla savaşalım demek yerine yaptırımlar uygulamak lazım. जैसे कि उस्ताद अरबकान का हमने आपको कॉल बताया कि ज़ायनिज़्म जो है वो बातों से नहीं सिर्फ ताकत से समझेगा, तो इसमें सिर्फ अस्करी ताकत की बात नहीं है. अब देखा जाए जैसे कि सर ने अरबकान साहब ने अपनी स्पीच में भी यहाँ पे फरमाया कि मुस्लिम दुनिया के पास, मुसलमान ममालिक के पास हाफ नेचुरल गैस दुनिया के और हाफ वाटर रिसोर्सेज, 2/3 आपके पास पेट्रोल है मुसलमान ममालिक में. इनके ज़रिए आप उन पर पावर इम्पोज करने की कोशिश करें, इनके ज़रिए आप उन पर सैंक्शंस इम्पोज करने की कोशिश करें. इस तरह के एक्शन जिनसे मुसलमान ममालिक अभी तरद्दुद कर रहे हैं लेने में, अगर वो किए जाएँ तो तब भी हल निकल सकता है. अगर तमाम मुसलमान ममालिक एक साथ इस तरह के एक्शंस लेंगे सैंक्शनरी, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह भी कोई हल निकल. तजारती और सफारती लेवल पे पिछले 2.25 साल में ऐसा कोई अमल नज़र नहीं आया मुस्लिम दुनिया के अंदर. इसकी क्या बुनियाद आपको लगता है? और अगर ये अमल नहीं नज़र आया तो अब एकदम से ट्रंप के आने से और ये पीस प्लान एजेंडा के आने से क्यों एकदम से गैल्वनाइज हुए मुसलमान मुल्क इस अम्ब्रेला के तहत, जबकि पहले OIC या किसी और अम्ब्रेला के तहत नहीं ऑर्गेनाइज हो पाए, नहीं गैल्वनाइज हो पाए, और अगर अब ये हो गए हैं इस सिलसिले में तो इसमें से क्या निकलता हुआ देख रहे हैं वो? Efendim son 2 yıldan beri, 2 yıl içinde biz ticari olarak, diplomatik olarak bir aksiyon Müslüman ülkelerin tarafından göremedik. Şimdi de Trump'ın geldikten sonra, Trump'ın başkan olduktan sonra ve bu Gazze barış planından sonra biz gördük ki bütün bu Müslüman ülkeler bir arada gelmişler. Niye ki önce değil de şimdi? Bunun temeli ne? Tabii çok güzel bir noktaya temas etti. Yani Müslüman ülkeler kendi kendine bir araya gelemiyorlar ama Trump çağırınca hepsi bir araya toplanıyor. Gerçekten de önemli bir nokta ve bizim için de tabii üzücü bir nokta. Yani böyle olmaması ve biraz önce söylediğim gibi Müslüman ülkelerin kendisinin bir birlik oluşturması ve bu birlik olarak ortak karar alarak bu yaptırımları, bu sanctionları Amerika'ya ve İsrail'e karşı uygulaması son derece önemli. Bunun için de rahmetli Erbakan hocamız D8'i kurdu ve bunun asıl hedefi de D60'tı. Yani 57 Müslüman ülkenin bir organizasyon içerisinde bir araya gelmesiydi. तो बहुत ही आपने एक अच्छा पॉइंट जो है वो नोट किया है. बिल्कुल ये एक सोचने वाली बात है कि जब कि एक दूसरे से कांटेक्ट के ज़रिए, एक दूसरे से ताउन के ज़रिए ये एक दूसरे से कोऑपरेशन नहीं कर पाए, तो ट्रम्प के आने के बाद, ट्रम्प के प्लान के तहत ये एक दूसरे के साथ मिल गए, एक दूसरे इन्होंने पीस डील साइन कर ली. तो ये हमारे लिए भी एक थोड़ा उदासी का सबब है कि उनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है एक दूसरे से इत्तेहाद के लिए.
اور جو اربکان ہو جائیں استاد اربکان، ان کا بھی جو D8 کا موٹیو تھا، D8 کوآپریشن آرگنائزیشن، وہ بھی بیسیکلی D60 موٹو تھا کہ ہم اس کو انشاءاللہ D60 تک لے جائیں گے، 57 ملکوں کو ایک امبریلا کے تحت لائیں گے. تو جو سینکشنری جو ایکشن ہے اس میں ہم صرف اسرائیلی کو نہیں، امریکہ کو بھی ٹارگٹ کریں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے ان سب کوآپریشنس کے لیے. رائٹ. آلٹرنیٹیو کوآپریشن کے لیے پلیٹ فارمز تو جیسے ایک تھوڑا بنسبت مصنوعی ہے لیکن برکس والا ہے. اس کے علاوہ OIC کا پلیٹ فارم ہے، اگین اس کی بھی حیثیت مصنوعی رہی اب تک ثابت ہوئی ہے. لیکن آپ ایک ملٹی پولر دنیا کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس ملٹی پولیرٹی کے اندر فار ایگزامپل ہر ڈفرینٹ مسلم ملک کے کوئی نہ کوئی لیول پہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات یا تلخ رہے ہیں یا اچھے رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب لوپ بیک کرتے ہیں تو کور جو خاص طور پہ سنی مسلم دنیا ہے وہ امریکہ کی ڈپینڈنسی یا کوآپریشن یا یورو سینٹرسزم پہ قائم دائم ہے، بیکاز وہ نہیں ایکسپیکٹ کرتی کہ یورپین پاور جو ہے وہ وین کرنے والی ہے. اور شاید ملٹی پولیرٹی کی متھ بھی ہے، یعنی وہ میرے خیال ہے سنی مسلم دنیا کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے اس بات پہ کہ جو ایسٹرن پاورز ہیں وہ کوئی آگے آ کے بڑھنے والی ہیں. وہ جیسے شک کی نگاہ سے اس کی گروتھ کو دیکھتے ہیں، چاہے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو چین کی، لیکن اس کو کلی طور پہ تسلیم ایون پاکستان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو کہ پڑوسی اور اس کا سو کالڈ بہت گہرا علاقہ ہے چائنا کا. تو ایک سینیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی امریکہ کو سینکشن کرنا یا اس سے مقابلہ کرنا کیا یہ ممکن بھی ہے ایٹ اینی پوائنٹ؟ نمبر ایک. نمبر دو، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر اپنی طاقت کو لیوریج کر کے اسرائیل کی پوزیشن کو کمزور کیا جائے، یعنی بنسبت اس کے کہ دوسری طاقتوں کو یا اپنی آپس میں طاقت کو بانٹ کے کیا جائے؟ Şimdi alternatif bir koalisyon imkanımız bir BRICS oluyor. Şimdi siz de bunu ortada koydunuz. Dusra आपने क्या बोला था? Ha, evet. İslam İşbirliği Teşkilatı falan bunlar geçici olarak etki sunuyorlar. Şimdi böyle bir şey var ortada. Bizim Müslüman ülkelerimiz Asya'nın bir şey sonuç almak için Batı'ya, Amerika'ya bağlı oluyorlar. Birbirine güvenmiyorlar, işbirliğine güvenmiyorlar, Batı'ya güveniyorlar bunun için. Ortada Çin de var ama Çin'e de güvensizlik bir durum var ortada. Şimdi siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun için nasıl bir adım olmalı? Bunun için tabii şunu söyleyebiliriz. Rahmetli Erbakan hocamız yine bunu ortaya koymuştu. Yani D60 organizasyonu kurulduktan sonra D160 organizasyonu da kurulabilir. Yani 160 tane adaletsizliğe uğrayan ülke, sömürülen, ezilen ülke, hakkı gasp edilen ülke bir araya gelebilir ve D160 kurulabilir. Bunun içerisinde tabii Çin de olur, Brezilya'da olur, Rusya'da olur. Bunlarla beraber asıl mesele Siyonizme karşı bir gücün oluşturulması. तो इसका एक दफ़ा फिर हम उस्ताद अरबकान का जिक्र करते हैं कि उन्होंने जो हल निकाला था D8 से D60 की तरफ का. असल हमारे पास जो सोल्यूशन हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ यही है कि हमने एक दूसरे को हर हाल में एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, हमें एक दूसरे पर जो है डिपेंड करना है, बजाय इसके कि हम वेस्टर्न पावर्स अमेरिका वगैरह पे डिपेंड करें. और ये D60 इन फ्यूचर D160 भी हो सकता है. कैसे कि जो ममालिक ہاں جی جو انجسٹس سے فیس ٹو فیس ہیں، جو جن کا بہت سے مسائل ہیں ادھر ناانصافی ہے، ان کو بھی ہم ایسی کوآپریشن میں پھر اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو فی الحال جو سولوشن ہے وہ یہی ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا اور ایک دوسرے کے قریب ہونا. اس ٹرسٹ کے پروسیس کے اندر مثال طور پر اس کو آخری سوال بنا لیتے ہیں کہ جو غزہ پیس پلان اب آئی گیا، انفولڈ کر گیا، ترکی بھی اس کا آن بورڈ ہے فیئرلی، پاکستان بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر پیس کیپنگ فورس بنا کے بفر بننا ہے اسرائیل کے درمیان اور مزاحمت کاروں کے درمیان. یہ وائز ڈیسیجن ہوگا کہ آپٹکس کے اعتبار سے بھی ایز ویل ایز اگر آن گراؤنڈ فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ حماس نے جب ہاسٹیجز چھوڑے ہیں تو ان کی نیگوشیٹنگ پاور اب زیرو ہو گئی ہے. اسی طرح اگر ایک مسلم فورس جا کے اندر لیجیٹمائز کرتی ہے اسرائیل کی آکوپیشن کو اور جا کے وہ حماس کو یا ملٹری فورسز کو جو بھی مزاحمت کار ہیں ان کو ڈی ملٹرائز کرتی ہے اور وہ لیجیٹمیسی اب پرووائڈ کرتی ہے اسرائیل کے عمل کو، تو یہ سیف ہوگا یا کانفلگریشن کی بنیاد بنے گی یا وائز بھی ہوگا ایون؟
Efendim şimdi Gaza barış planından sonra bu son soru. Gaza barış planından sonra ona Pakistan'da katıldı, Türkiye'de katıldı. Şimdi böyle bir plana göre sizce eğer İsrail ve Filistin arasında veya İsrail ve Gaza arasında bir barış noktası, bir barış gücü eğer Müslüman ülkelerin tarafından oraya sevkilen sevklendirebilirsek bu sizce münasip mi olur, zekice mi olur? Yani bu bir çıkarı sunacak mı sizce? Yani Hamas'ı da gördük. Hamas da esirleri bıraktıktan sonra şimdi masada konuşamıyor. Yani masada onun gücü kalmamış maalesef esirleri bıraktıktan sonra. Şimdi bu durumda barış planı göre hareket etmek ne kadar münasip olur? Tabii oraya bir barış gücü gönderilmesiyle ilgili biz olayların başından itibaren hep söyledik. Yani D8 ülkelerinin oluşturacağı bir barış gücü olabilir. Türkiye, İran ve Pakistan'ın oluşturacağı bir barış gücü olabilir. Bunun orada bulunmasının çok büyük faydası var. Üstad Erbakan da başbakan olduğu zaman El Halil kentine, Filistin'in El Halil şehrine Türk askerini göndermişti. Dolayısıyla bugün de yine aynısı yapılabilir. अब पीस कीपिंग फोर्स पे जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि D8 के जो ममालिक हैं वो भी अपनी पीस फोर्स क्रिएट करके वो भी उधर भेजी जा सकती है, ये भी मुनासिब होगा, या फिर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम नेशंस अपनी अफवाज को वहाँ पे एज अ पीस कीपिंग फोर्स भेज सकते हैं। और बगान उस्ताद ने भी अपने ज़माने में जब वो 1 साल के लिए वज़ीर आज़म थे वहाँ पे फ़िलिस्तीन के अल खलील कैंट में टर्किश आर्म्ड फोर्सेस को एज अ पीस कीपिंग फोर्स भेजा था। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है पीस के लिए, पीस कीपिंग फोर्स का इस्तेमाल करना। वो muzametkarın वाला जो मामला है उसको Efendim Hamas'a dair ne düşünüyorsunuz? Yani Hamas'ın gücü şimdi baki mi, yoksa daha devam edecek mi? Şimdi esirleri bıraktıktan sonra onun etkisi olacak mı? Yani esirlerin bırakılmasının tabii dediği gibi olumsuz bir etkisi olacaktır. Çünkü ellerinde bir koz kalmadı. Bir de tabii bu Esad döneminde Suriye üzerinden İran'ın Hizbullah'a ve Hamas'a büyük bir desteği vardı. Şimdi artık Suriye'deki bu yeni durum dolayısıyla o destek de kesildi. Bu nedenle tabii Hamas da aslında zor günler yaşıyor diye düşünüyorum. हमास की बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब उन्होंने प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया तब उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड रहा नहीं है जिसके बेस पर वो नेगोशिएशंस कर सकें। और सेकेंडली फिर सीरिया वाला मामला भी है, इनको हज़बुल्लाह वगैरह की इनको इमदाद हासिल थी सीरिया के थ्रू ईरान की जानिब से, तो वो भी नहीं है अब। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमास जो है मज़ामती तौर पर अब उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी इसके बाद। ये काम वापस हमारी मुस्लिम ममालिक की पीस कीपिंग फोर्सेस पर ही आता है। राइट बड़ा सिनिकल व्यू है लेकिन मेरे ख्याल में जायज़ मुनासिब है। Münasip bir görüş, çok iyi bir görüş. Evet. बहुत मेहरबानी उन्होंने वक्त दिया अपना। Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. हमने Sağ olsun. पाकिस्तान में तंग किया उनको लेकिन Biz sizi Pakistan'da biraz rahatsız ettik ama Estağfurullah. vaktinizi aldık. Estağfurullah. Sağ olun. और इनके वालिद बहुत बड़े आदमी थे हमारे लिए और अब कोई खुद आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए सादत है। Sizin babanız bizim için çok saygılı bir hocaydı. Tabii. Ve siz de şimdi geldiniz, bizim için Tabii. şeref oldu. Sağ जैसे olun. हमारे लिए ज़ियारत होएगी अब ज़िंदगी में। Şimdi biz sanki ona ziyaret ediyoruz Erbakan Hoca'ya. Maşallah. Maşallah. अब इजाज़त देते हैं अगर कोई 2 कलाम बोलना चाहे पाकिस्तानियों के लिए तो कह दीजिएगा। Efendim siz Pakistanlılar için bir şey söylemek istiyor musunuz? Bütün Pakistan halkına, Pakistanlı kardeşlerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Ve Pakistan'da olmaktan, Pakistanlı kardeşlerimizle bir arada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहनों भाइयों को सलाम, इंतहाई मोहब्बत और प्यार से सलाम भेजता हूँ। और यहाँ पे उनके साथ एक साथ होना पाकिस्तानियों के साथ मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। मैं बहुत ही यहाँ पे आके दिली खुशी का एहसास कर रहा हूँ और इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान आने का मुंतज़र हूँ मैं। All right, thank you very much. İnşallah. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum everybody, welcome back to the program. I have with me Burhan Kayaturk. He is a member of the Turkish Parliament as well as an official representative
of the Turkish parliament in Pakistan for the conference that Jamaat Islami is hosting. How are you doing, sir? How is your visit to Pakistan? Thank you very much. It's a fruitful visit. And also I missed Pakistan, Lahore for a long time because I lived in this city for almost 10 years. Wow, in the 90s? From 90 to 2001. In the capacity of... As a student at the beginning for the University of Engineering and Technology, Lahore. Right, you went to UAT, yeah. UAT Lahore. And then as an engineer, then project manager in Pakistan, India, and Nepal, but our main office was in Lahore. Right. These are the... I'm Lahori. Yeah, technically. So this conference was organized obviously in light of what has been going on. This happens annually, but in the light of the 7th of October and what's been going on in Gaza for the last 2.5 years, as well as I think in what Turkey has achieved in Syria. Do you think we're ever going to go back to a 6th of October situation, or things will be different now? I don't think it's possible to go back to before 7 October. And even after 7 October is no more possible for Israel anymore, because Israel has done everything that they can do when the world was blind, because there was serial of killings, genocide of women, children, babies, civilian, when the world was closing their eyes. At the moment, it is no more possible. No. Because we in Turkey, starting with the leader of our country, Mr. Erdogan, and all of us, we spoke at every platform that Israel cannot kill the innocent people in Gaza, in Palestine anymore. Yes. That has to be stopped. But unfortunately, the history has seen one of the, you can say that the most dramatic situation in Palestine and Gaza. Turkey, a lot of people in Pakistan complain about Pakistan not doing anything significant about it. But Turkey enjoys a much more important geographical position when it comes to the Sham. When we speak about Syria, when we speak about Palestine, speak to some of the success that Turkey has had in Syria, and do you see that as a potential platform for success in Palestine? You see, naturally, the people of the world expect something more from Pakistan, from Turkey, from the Islamic world, that they should do something more for the Palestinians to stop the killings and genocide in Gaza. I think in this way, Pakistan and Turkey should be criticized minimum. When you compare with the other Muslim countries, Turkey has done everything possible. For example, at every platform, we said that this is a genocide and it has to be stopped, and the people of Gaza have no food, no medicine, no shelter, and this is not accepted. And also we said something else that I often in my speeches, especially in the EU meetings, I said that the way Germany is feeling hesitation today because of what happened by Hitler to the Jew community in Germany. In the future, we will all, especially Europe and America, West, will feel hesitation. Everyone will be in a shameful situation that they have not been able to stop this genocide, these killings. And probably the people will not be able to answer their children, their grandchildren, what happened. It is something
not easily to be explained. Trump has a very tenuous relationship with the leader of Turkey, with Erdogan. He calls him his friend. He calls him very cunning, very smart. He even recently said, he has done in Syria what nobody could do for thousands of years. It's very impressive. And he subtly, tries to insult Turkey, but also at the same time appreciating what they have achieved in Syria. It's genuinely, it's nothing short of a miracle. But at the same time, there is a pressure on Turkey to maybe enter into Gaza as a peacekeeping force. Israel does not want to accept that. How can Turkey leverage between America and Israel? And how do you see the peacekeeping force that is potentially going to go in? You see, Israel is trying to occupy Syria. Yeah. But we tell this Israel that just be aware that you cannot capture, you cannot occupy Syria, because you have not been able to control, occupy even Gaza as a village. Yes. How can you control Syria and occupy Syria? This is something that you cannot do, and we will not allow you to do it. Yes. And thanks to God, we have mobilized the people of Syria. There were almost 3 to 4 million people from Syria living in Turkey. They were refugees. And we said, they are our guests. They are our brothers and sisters. And we took care of them as much as possible because they were in a very bad situation. Now, when the day comes, we said, it is the decision of Syrians to get together and to get rid of a dictator regime of Assad. Yes. And they have done it. Yes. And now we believe that we have something more to be done in Syria, that they should come together. Strengthen them against They Israel. should have their, you can say, stability, peace, and economical development in their country. And of course, they should be able to be as strong as to protect their country. That's why we do every kind of support. We provide every kind of support to educate their people, to help the new establishment of the state, and to educate the army of Syria, Right. and to bring the peace between the groups in Syria. Yeah. What about the peacekeeping force? Do you think that is something that will go through? Yeah, that has to be, that should be, because in Gaza, if there isn't a kind of international peacekeeping force, Israel is going to start the killings again. They have already started. For example, at the moment there is a ceasefire. When there is a ceasefire, you see the killings. Yesterday, the 25 people were killed by Israel, innocent people. And the day before yesterday, 36. And probably, if they are not going to be stopped, Yes. they will do it, because there is a kind of What would be very super power behind Israel, America. What would be the ambit of the peacekeeping force? Would you be part of just the general peacekeeping, or also demilitarizing the different factions that are fighting Israel as well? You see, naturally, USA is asking about certain things. And these 6-7 countries, including Pakistan and Turkey, they are asking something more. The negotiation is going on, but the world is asking something much different. They say, we don't want to see the killings in front of TVs anymore. Yes. That has to be done.
what is the way, what is the procedure. That should be decided by this 6-7 countries, and Israel should think that they cannot kill anymore, and America also should think, America and Europe, that they should not anymore support the killers of Israel in Palestine. That was Burhan Kayaturk. Thank you so much for your time, sir. People are telling me that you have to go elsewhere. You have other programs. Thank you so much for your time. And if you'd like to say something in Urdu to the Pakistani audience, because you are a Lahori technically. यानी उर्दू मैं जब उर्दू बोलने की कोशिश किया मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उर्दू ज़बान خوش ہے. میں جب پاکستان میں اردو بولنے کی کوشش کی لوگ مجھے خان صاحب بولتے ہیں. خان صاحب تھوڑا اس طرف آئے، لیکن میں تقریباً 10 سال پاکستان میں تھا. پہلے اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے بعد انجینئر اینڈ پروجیکٹ مینیجر. ہمارا مین آفس لاہور میں تھا، لیکن پاکستان، انڈیا اور نیپال میں کام کیا. یہ پورا جگہ کے کام کے بعد دوبارہ وہاں سے لاہور واپس آیا تھا. لاہور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یعنی اتنا خوبصورت ہے. آج کل تھوڑا یہ پولوشن ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان میں یہ کام کے حکومت کے کام بہت فیڈرلی اور پروونشلی اچھا لگتا ہے. وہ یہ کام اور مدد کے پاکستان پنجابی اور لاہوری لاہور دوبارہ خوبصورت ہوں گا انشاءاللہ. ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ you can take the boy out of the Jamaat, but you can't take the Jamaat out of the boy. Who is that boy? Saad is that boy. No, I'm not. گزیٹ کے لیے ہے یہاں پہ, but نہیں, it was a nice event. I think آج آخری دن ہے راؤنڈ ٹیبل نا. I think وہ 3 دنوں کے اجتماع عام کے اینڈ پہ انہوں نے یہ رکھا تھا. آنے دو لوگوں کو آنے دو. اب آپ کہہ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں. لوگ جا رہے ہیں. Sometimes کراچی سے اپنوں میں لوگ اندرون ملک عید منانے جا رہے ہیں. کیمرہ مین جان دو آپ 7 دن ریاض کے ساتھ. انڈس نیوز کراچی. یار I mean کافی امپریسو سیٹ آف کیریکٹرز آئے ہوئے تھے. لائک جنرلی ترکی کی تینوں جماعتیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان تینوں کو بلایا ہوا ہے. اور کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. وہ ساؤتھ افریقہ سے فرینک چکانے صاحب آئے ہوئے ہیں. جو اسلامو لیفٹسٹ الائنس ہے نا وہ پرفیکٹ ہو گئی یہاں پہ. ایکسس آف ریزسٹنس کم امپیریل ٹرکش عزائم کم. No, I think it's really fascinating کہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں and that they've achieved this. But مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میڈیا کوریج نہیں ملی جماعت کو جو ملنی چاہیے تھی. Like I think اگر like ایک جینڈر یا سیکس بیسڈ کانفرنس ہوتی تو ڈی ڈبلیو والے آ کے اپنے ایسے سر پھاڑ لیتے ہیں, کیمرہ توڑ لیتے ہیں, ڈان والے. اور تھیاگو کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی ڈان نے اپنے پیج کے اوپر, لیکن اس میں کہیں مینشن نہیں کیا ہوتا کہ وہ کرنے کیا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا اجتماع ہے. ایکچولی مجھے تھیاگو نے بہت فنی بات بتائی ہے. کل جب یہ ہوا نا میرے ساتھ, اس سے پہلے تھیاگو نے بتایا کہ مجھے ڈی ایمز کر رہے تھے پاکستانی لبرلز اور لیفٹسٹ کے, ڈونٹ گو ٹو جماعت اسلامی کے اجتماع میں نہیں جانا تم نے. جو ہمارے جو امیجنیشن ہے نا ہماری لیفٹ کی وہ اتنی لمیٹڈ ہے, اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جماعت اسلامی کو پولیٹیکل امیجنیشن کے اندر وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے. اور اسی لیے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ باقی بھی جتنی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انویژن بھی نہیں کرتی اس طرح کی چیز. مطلب تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, مطلب کہ اس طرح کی حرکت کر لیں یار ہم. حالانکہ they have bigger cloud, they have like the state sponsorship and everything, more financing, لیکن وہ اس طرح کی چیز ان کی کہیں ان کے بیک ڈراپ کے اندر بھی نہیں ہے, مائنڈ کے اندر کوئی کسی مینیفیسٹو کے اندر بھی نہیں ہے. پاکستان میں میں نے جو ترکی میں نے دیکھا تھا نا, میں بہت امپریس ہوا تھا جو تواصل والوں نے اچیو کیا تھا, یہ اس سے زیادہ امپریسو ہے. And I was like, shit یار, یہ اپنے جماعت نے کیا, you know. اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں سو کالڈ, اب تو ویسے ڈیموکریسی رہ نہیں گئی, بہرحال سیاست کا وجود ختم ہو گیا پاکستان کے اندر, وجود ختم ہو گیا. خوشی ہوئی جان کے سلمان اشارے کر رہا ہے کہ ٹکٹ میں اتنے ہی مزے ہوتے ہیں. It was fun while it lasted. It was fun while it lasted.
I think it was fun being here. We could have done more interviews, We but would have done more interviews, but it is what it is.